Paharihan dia je nyinta Tuhan. Hatala te paham masih tuntang mahaga setiap ulu je taat, tuntang rajin menguan gawi na yun hatala. Hetu ita mahining kare kesah, ije tege mela gambar-gambar, mela huang buku je bawarna bahenda tu. Nambuka bara halaman ije tampara, amun pahari jadi mahining ngau musik. Gambar ije. Ije keluarga haguet menyelamat arepa bara kalau. Ita uras mengatakan bahwa hatala ije jadi manguan atau manampak setiap kalunen ije tege melapenda andau tu. Tapi setiap kalunen tu uras manguan gawi ije papa, ewente malawan hatala. Maka limbas te hatala meminti ije bangsa, yete bangsa Israel. Mangat bangsa jitu atau kalunen tu tahu mangasene tuntang menyembah hatala haluli. Tapi rancak ya bangsa Israel tu memberontak atau melawan hatala. Ewen kia rancak menyembah kare dewa-dewa sangiang ije dia buah kilau jengwan gawin bangsa ije beken kia. Awi teh hatala mengirim kare bangsa-bangsa ije beken tu mangat baperang melawan Israel. Tuntang kia hatala mengirim kare kalau akan bangsa Israel tu. Maksud hatala teh mangat ewen tu tahu sadar tuntang haluli tali hatala. Haranan kalau ije karaste, maka tege ije keluarga ije manduan keputusan haguet menyelamat arepa tali negeri Moab kani mangat melahete ewen tau manggau panginan. Limbas katahin 10 nyelu jadi ewen mela negeri Moab te atawa negeri lu jasing te. Bapak bara keluarga jite mate gawin kahaban. Limbas te 2 biti anak aja hatue jadi sadang ke akabakasa. Ewen te kawin dengan ulu bawi bara negeri Moab te. Tapi dia tahi limbas te, 2 biti anak hatue te mate kaya. Ije batisa baya indu ewen nih dengan 2 biti menantu ye te ulu bawi je bara Moab te endau. Gambar ije kadue. Naomi tuntang Rut haluli talih negeri Israel. Induk bara keluarga jite endau, ara te yete Naomi. Aran 2 biti manantu je bawi te endau, yete Rut tuntang Orpa. Limbas musibah pampate bana tuntang 2 biti anak ate, Naomi tuh manduan keputusan tinai mangat yete haluli tali Israel. 2 biti manantu te endau yete Rut tuntang Orpa, umbak kia dengan Naomi tuh haluli tali Israel. Tapi huang benteng jalan Naomi tuh mau dengan wendue. Kawan anak ayungku. Haluli ketundue tinai. Muhen ketundue jumba aku buli tali Israel. Aku tuna jatun ti anakku hinai hatue. Jitau aku nenga akan banan ketun. Gitan ketun hatala tu jadi mahukum aku. Mahini ngau te. Balalu ije menantu je ara Orpa te. Manyium Naomi tu tuntang yete haluli tinai. Buli ke huma tali lubakasa. Tapi ije biti tina yete Rut, tatap dia hendak bapisah bara Naomi. Tuntang ia mau, ela ikau manghana aku mbak ikau. Tuntang ela ikau memaksa aku melihi ikau. Kakueh ikau tulak, kahete kia aku mbak. Bangsa ayum jadi bangsa ayungku kia. Tuntang hatala ayum jadi hatala ayungku kia. Awi te Naomi maimbit Rut tu buli sama-sama dengan talih Bethlehem yete negeri Israel. Gambar telu. Rut melatana ije metuh inggetem. Naomi tuntang menantu Rut tu miskin tutu. Huang ije andau Rut hamau dengan empun Naomi itu. Amun ikau dia ngahana aku tuh hendak tulak talih tanah, manggau tisan jelai je balihi limbas sulung getema. Limbas te Rut tulak talih je tanah, melahete are ulu upahan je metuh menggetem tanah te. Ulu je tempun tanah te yete je biti ulu hatue je ara Boas. Boas tu misek dengan kare ulu upahan ayu je begawi aka melai tanah te, mengenai ulu bawi je asing je tege melai tanah te endau. Maka ewen mander akan Boas. Ulu bawi jete yete bawin ulu Moab. Ije dumah hayak dengan Naomi. Mahini ngau te
Boas tu semakin tahu dengan Lubawi tu, dan semakin tahu kia dengan empu Naomi endau. Benyem-benyem Boas tu manampaya bahwa Rut tu pahias tuntang rajin bagawi karas. Awi te Boas samau dengan Rut. Tetapi kau tukep dengan uluh kare upahan ayung uje begawi akangku, sampai ewen hapus menggetem tanangku tu. Boas kia manyuhu kare uluh upahan ayu uje begawi akate, mangat dia mengganggu Rut tu. Bahkan ye sengaja manyuhu ewen mangat manisa kare pating jelai te mangat Rut tau mendua. Huang hamale mandau limbas Rut buli akan huma, Rut kia mengisah akan empu Naomi tu endau, mengenai ketaun Boas denga. Maka Naomi hamau, semoga hatala memberkat ye. Abi ye tu masih jelahan itah atau kerabat itah jitu kep kia. Gambar jekai patah. Rut tuntang Boas melai eka mihik jelai. Adat ayun ulu Israel huran, amun ijebiti hatue matei malihi sawa, maka jelaha atau kerabat ayu je paling tukep, harus kawin tinai dengan sawa, yete sawan bara ulu hatue je matei tendau. Huang je andau, Naomi hamau dengan Rut. Aku tu tege rencana aku hendak manggau akam banam tinai, mangat ikau tau mandinu keturunan. Boas te yete jebiti jelahan atau kerabat itah je paling tukep. Hamalem kare, ia akan mengipas tentang mengiap jelaya. Awi te, ikau harus mandui tentang siap-siap mahapan pakaya meje bahalap, limbas te ikau tulak haguet tali eka mihik pare ya kani. Nah ikau harus manampayah tentang mengetahuan melakwe ye batiru. Dan amun limbas ye batiru bakalis, maka ikau kia dumah tuntang menter huang lawin pai. Rut tuh manumun kia narai je nyuhu gawin empu Naomi tendau. Nah huang hamale mandau, metu Boas takisik baratan tiru ha, maka ia manampayah bahwa Rut te batiruh melalawin pai. Awi te ia mengetahuan bahwa Rut tuh hendak kawin denga. Awi jete adat ije berlaku melai ulu Israel metute. Awi te Boas hamau dengan Rut. Rut, aku pasti manguan narai jinga handakmu. Awi setiap ulu kia mengetahuan bahwa ikau tu ije biti ulu bawi ije bahalap. Gambar 5. Boas tuntang karekawan bakas bara kota Bethlehem. Boas tu mantehau 10 biti karekawan bakas bara Bethlehem te, mangat bakumpul melai pintu gerbang kota Bethlehem te. Karekawan keluarga atau kawan jelahan Boas jebeken kia irawei tali hete. Tuntang ewen manggau ewe je paling berhak mangat tau kawin dengan Rut tu. Tapi uras ewen te uras setuju bahwa Boas tu harus kawin dengan Rut te. Tuntang kilau tanda ewen setuju, maka kare tunda jelahan atau kerabat tendau menenga silang sandal ewen akan Boas. Nah jetu kebiasaan ayun ulu Israel kia metute. Nah limbas te Boas tu dia ragu-ragu tinai ia manduan Rut jadi sawa. Limbas ewen kawin, Rut mandinu ijebiti anak hatue. Tuntang ewen manampa ara Obed. Kare ulu bawi JTG melahete hamau dengan Naomi. Tamam je hatala te. Ie pun tahu dengam. Hatala jadi manenga akam ijibiti esu manga tahu mahaga ikau tuntang melanjut keturunan ayum. Manantum kia tahu dengam. Bahkan manantum tuh labih barega bara ujubiti anak hatue. Kuan ewen dengan Naomi. Nah pahari handiai. Rutu hanjak tutu ate ya, awi ye tu mangasene hatala ayun ulu Israel, tuntang ye tahu melalus kehendak hatala akan umat ayu. Tuntang Obed tuh karehe ije menjadi bue akan Daud, ije menjadi raja ayun ulu Israel. Gambar jahawen. Malaikat hatala tuntang Maria. Pire-pire keturunan atau generasi limbas Rutu, hatala memintih ijebiti ulubawi mangat melalus kehendak ayu. Aran ulubawi tu yete Maria.
Yaitu jebiti keturunan atau anak kesun bara Rut tu endau. Maria tu yete ijebiti ulu bawi bujang ije bahalap talu gawi. Yaitu jadi tunangan dengan ijebiti ulu hatue ije ara te Yusuf. Tapi sahelu bara ewen te kawin, ijebiti malaikat bara hatala dumah tali Maria. Malaikat te hamau denga, Maria, ela ikau mikeh. Ikau tuh mandinu kasih karunia bara hatala. Ikau akan main betarepmu tuntang ikau akan malahiri jebiti anak hatue. Tuntang ikau kareh harus mendengar arate Yesus. Nah anak jete kareh akan nyewut anak hatala jepang kahai. Maka Maria mau dengan malaikat te. Aku tu baya jebiti jipen ayun hatala. Nanarai jingah handak hatala denganku, maka hal te terjadi. Maka limbas te Maria tu awi kuasa roh barasi. Yaitu batihi main bitarepa. Anak je inihi te yete anak hatala. Tuntang limbas te ie malahiri jebiti anak hatue. Maka Maria tu menjadi induk Yesus anak hatala tendau. Gambar uju. Hana balaku dua akan hatala. Huang ije ketika mela negeri ulu Israel tu, tege ije biti ulu bawi ije ara te Hana. Bana te sinta tuntang tahu tutuk denga. Tapi Hana tu, dia puji mangkeme angat bahagia atau ate ije hanjak. Awi iye tu sampai metute jatuh nati mendinu anak barabana te. Manumun adat ewen, setiap nyelu ewen te tulak talihuman ayun hatala melai kota Silo. Ewen kia maimbit kare persembahan, ija akan inenga ewen akan hatala. Hana kia tame melahuman hatala te, tuntang ye hamau dengan Tuhan. Tuhan, amun ikau tu ingat denganku, ninga akan ku tu jebiti anak hatue. Maka kare anak tu aku akan menenga akan Tuhan, sahapus pembelu mayu. Awi harana dangat kapehe ateya, Hana tendau handak dia lembu tauha. Tapi baya biwi hai je begara-garak meto je bapandar dengan hatala. Kebetulan kia tege ije biti imam, aran imam te yete Imam Eli. Imam jitu nampayah ye. Tuntang imam tu menyangka bahwa Hana tu meto babusau. Maka ia dumah tali Hana tuntang misek ye. Limbas te Hana menjelas aka, nahara je mandera dengan hatala. Hatala tu mahining laku duan Hana. Tuntang dia tahi limbas te hinai, Hana tu main bitare pa tuntang malahir ije biti anak hatue. Na iye menampak aran anak ate Samuel. Gambar hanya. Samuel barametu ke kurika melai huang human hatala. Barametu ke kurika, Hana jadi manyarah anak Samuel tu akan hatala. Iye maimbit Samuel tu tali human hatala mela Silo, tuntang mangat yaitu tahu belum umbak dengan Imam Eli tu endau. Nah Imam Eli tu majar Samuel tu, kile nampi yete tahu melalus tuntang manguan gawin ayun hatala. Eli kia tege dua biti anak hatue. Ewen tu inunjuk jadi imam-imam kia. Tapi kawan anak tu, arek manguan talu gawi je papa, talu gawi je jahat taharep hatala. Awi te hatala te dia hendak tinai bapander dengan ulu Israel. Hajamban Imam Eli tuntang kawan anak kami tu te. Huang ije ale metu Samuel batiruh melahuman hatala. Salenga ia mahining hatala mantehau ye. Samuel palu singkat tuntang hadari tali Imam Eli tuntang hamau. Bapak, aku tege melahetu. En bapak mantehau aku, kuan Samuel. Tapi Eli hamau denga. Aku jatun mantehau ikau. Ayo tulakkan hitinai batiru. Nah hal te terjadi sampai 3 kali. Akhirnya Eli itu sadar bahwa ijiman tehau Samuel te yete hatala. Maka Imam Eli memanderakan Samuel, mangat ia menumbah langsung amon hatala mantehau ye tinai. Limbas hatala mantehau Samuel tinai, Samuel menumbah, takkan ikau bapander Tuhan. Awi aku tuh jipenayum siap mahining ngawayum. Hatala bapander dengan Samuel pire-pire kali. Tuntang selanjutnya,
Samuel tuh menjadi imam kia akan ulu Israel. Gambar jalatien. Samuel berlaku dua akan ulu Israel. Awi telu gawi je papa tendau hatala tu jadi mahukum dua biti anak Imam Eli. Anak Imam Eli te matei, huang ije peristiwa metu Israel perang. Metu te Israel tu kalah gawin ulu Filistin. 20 nyelu katahi ulu Filistin tu menguasa tentang merintah ulu Israel. Limbas te Samuel tu hamau dengan ulu Israel. Amun ketun mengeja warep ketun barahatala eje nyembah gawin kare ulu Filistin tu, tuntang gawin kare bangsa-bangsa jadi mangasene hatala, tuntang manyarah arep ketun tali hatalan tabi buenita, tuntang amun ketun baya menyembah ia tuntang sambayang denga bewe, maka ia akan malapas itahan diai bara kuasan ulu Filistin tu. Mahini ngaute ulu Israel taat dengan Samuel. Maka ewen bakumpul melaije eka. Limbas te Samuel memapui kare korban persembahan, yaitu kare tabiri, kare sapi, kare domba akan hatala, tuntang ewen kia berlaku dua melahete. Metuh te, ulu Filistin tu jadi berkumpul, mengeliling hendak menyarang ulu Israel tu. Tapi hatala mengirim kare nyahu kilat jik paham dah satu tu, menimpa ulu Filistin tu. Sehingga ulu Filistin tu tak kikeh tuntang ewen te hadari, kanih kate. Limbate ulu Israel dumah tuntang mengalah ewen. Gambar 10. Samuel menantuang minyak tali hunjun Saul, kilau tanda bahwa Saul te diurapi. Ije sapuna hatala ije raja akan ulu Israel. Tuntang Samuel menjadi pemimpin akan ulu Israel te mahapan aran hatala. Tapi bangsa Israel tuh mangahandak ije biti kalunen ije menjadi raja akan ewen. Awi ewen manampayah kare suku-suku bangsa ije beken jtg melai sekeliling ewen te uras tege raja. Samuel mangkeme PHAT ya ketika ia mahini ngau tuh. Tapi hatala hamau dengan Samuel. Dia ia ikau ije nulak ewen kilau raja. Tapi aku tuh ije nulak gawin ewen. Hining au pelaku bangsa te. Tuntang angkati ije biti raja akan ewen. Tege ije biti anak muda ije ara te Saul. Ie te panjang hai tuntang gantung biti. Tuntang ie tu bakena. Huang ije andau Saul dumah maja Samuel. Metu Samuel nampayah ie dumah hatala hamau dengan Samuel. Jetuh ulu. Ie tu ije akan memerintah umat ayungku Israel. Maka Samuel palus manduan ije balanga ije huanga te minyak. Palus ia menentuang minyak te tali hunjun Saul. Jetuh kilau tanda bahwa Saul te jadi diurapi, tuntang intih menjadi raja akan ulu Israel. Katahin 40 nyelu Saul te memerintah kilau raja akan ulu Israel. Gambar 11. Saul marabit bajun Samuel. Uluh yete bangsa Amalek yete uluh je paham jahat tentang papa. Je lajur menampa musibah akan ulu Israel. Awi te Samuel hamau dengan Raja Saul. Hining au peteh barahatala. Pate yuras ulu Amalek te. Tuntang derep pahancur karlewun kota ewen. Tuntang narai bewe talu ayun ewen. Hatala kia mandohop Saul tuntang tantara ayu mampakalah uluh-uluh Amalek tu. Tapi ewen dia taat dengan hatala. Ewen dia hendak mempahancur lepah talu ayun ulu Amalek. Tapi ewen baya mempatei karemetu talu ihaga aja papa ampi tuntang jatun rega. Tuntang rekawan metu je bahalap te ewen manisa dengan maksud inenga akan korban persembahan akan hatala. Tuntang ewen kia dia mempatei raja ulu Amalek te. Limbas te Samuel hamau dengan Saul. Awi ikau jadi menulak perintah hatala. Ie kia jadi menulak ikau menjadi raja ayun ulu Israel. Limbas te ketika Samuel hendak tulak, Saul te maimbing bajun Samuel sampai baju te berabit. Maka Samuel hamau denga. Hatala kia jadi marabit kerajaan Israel tuh bara ikau.
tuntang hatala jadi manenga akan ulu beken ije lebih bahalap barikau. Pahari-paharihan dia ije nyinta Tuhan. Saul manenga persembahan akan hatala, tapi ia dia taat dengan hatala. Tapi Samuel ulu ije taat tuntang melayani hatala sepanjang pembelum. Nah ije kue ije lebih bahalap. En taat dengan hatala, atau baya melakukan hal-hal ije sifata rohani, tapi itah dia taat dengan hatala. Kele pahari mikir tu. Gambar 12. Yesus melai human hatala. Jadi tahi limba Samuel tu belum, ije biti anak hatue ije ara Yesus belum melai Israel. Aran indu te yete Maria, tapi bapa yete hatala kebuat. Metuh Yesus jadi baumur 12 nyelu, ia tulak tali Yerusalem dengan indu Maria tuntang Yusuf. Melai Yerusalem te, Yesus salenga tapisah bara indu Maria tuntang Yusuf. Palus Maria tuntang Yusuf tu bingung manggau iye. Katahin telu andau wen manggau iye, harun wen manyundau Yesus melahuman hatala. Yesus te metuh bapander mengenai hatala dengan kare guru-guru agama ayun ulu Yahudi metuh te. Maria dumah palus hamau denga, ike jadi pehe ate ike manggau ikau. Tapi Yesus hamau denga, aku harus tege melahuma ayun bapakku. Metuh te Yesus te masih tabela kilau Samuel endau. Tapi ia mengetahuan bahwa ia harus dumah tali hatala mangat melayani hatala. Yesus jadi dumah mangat memimpin setiap kalunen mangatau haluli tali hatala. Awi hatala te ye te raja ije bujur tuntang pemimpin akan setiap kalunen. Melah itu itah akan manampayah pire-pire biti uluh jahai ije gagah. Ia te pembantu atau utusan ayun hatala. Kare kesah melah itu mengesah ampin rahasia kekuatan ewen. Kile nampi hatala jadi mahapan ewen sehingga ewen tu menjadi uluh jahai tuntang gagah. Nah ayun nampayah kare gambar melah itu amun pahari jadi mahining ga musik. Gambar 13. Daud yete ije biti gembala ije kuat tuntang bahanyi. Saul yete raja ayun ulu Israel ije pangkas sulaka. Tapi ia jadi dia taat dengan hatala. Awi te hatala jadi malihi Saul tuntang dia hendak tinai mendohop ie. Tege ije biti anak muda ije ara te Daud. Ie te metuh mahaga atau menggembala kare kambing domba ayun bapa. Ie tu puna tutu percaya dengan hatala ije belum. Tuntang ie tu dia mikeh manaharep kare bahaya narai bewei. Huang ije andau singa manang karap ije kungan barat tabiri ayun bapa te. Daud dumah palus mampate singa jite tuntang manyalamat tabiri ayun bapa te. Daud kia tahu main kecapi dengan suara ije bahalap tutu. Tuntang ie kia tahu menyanyi lagu-lagu ije hapa manara hatala. Daud tuh menjadi contoh pembelum ije ingilak atau ije ingahandak awi hatala akan setiap kalunen. Nawi te hatala memintih iye menjadi raja akan ulu Israel, mangat mengganti Saul. Gambar 14. Daud tuntang ije biti ulu hai, ije kilau raksasa. Pire-pire waktu limbas te, tege terjadi perang antara ulu Israel tu dengan ulu Filistin. Ayun ulu Filistin te tege ije biti tentara aja hai tutu ije kilau raksasa kahai. Ara te ye te Goliat. Maka Goliat tu mengombak-ngombak tali ulu Israel tuntang hamau. Hayu intih baraketun ije biti ije tahu mampakalah aku. Maka ike akan menyarah harap ike jadi jipen ketun. Tapi amun aku tahu mampakalah iye, maka ketun nurasa menjadi jipen akan ike. Mahining au te ulu Israel te uras mikeh dengan Goliat. Ije biti meh jatuh nije bahanye menaharep tuntang melawan iye. Daud kia harus sampai tale eka luji handak perang te.
tuntang ye mahini ngau Goliat endau je mengombang-ombak nang kariak taharep ulu Israel. Daud je masih tabela tu hamau. Eweh ulu Filistin jitu je dia mangasene hatala. Ye tu dia pantas sama kalute. Dia tahu ye manguan au kalute taharep barisan tantara ayun hatala je belum. Daud tuh mangkeme dia mikeh taharep Goliat te. Awi ye yakin bahwa hatala akan mendohop ye mampatei uluh je kilau raksasa tu. Palus Daud mempaluak kateka, tuntang memintih pire-pire kebawak batu, limbas te ye mengate katali Goliat. Maka kate-kate uras kana tali Goliat, sehingga Goliat te menjatuh takarap tali petak. Manampayah te, Daud langsung hadari tali ye. Ye manduan pisau jahai ayun Goliat te, tuntang dengan dodue lenge, ye manetek takuluk Goliat te. Dengan jalan kalute, kari tantara ayun ulu Israel te ulih mampakalah tantara ayun ulu Filistin. Gambar 15. Saul mencoba hendak mempatei Daud. Metuh tampara, Saul tuh rajin tutu tuntang tahu dengan Daud. Awi Daud tu jadi menyelamat ulu Israel. Tuntang kare ulu Israel kia tahu dengan Daud. Daud tuh menjadi ijebiti tantara, tuntang menjadi panglima perang akan ewen. Tapi huang andau harian, Saul tuh menjadi bahiri dengan Daud. Maka ia bermaksud hendak mempatei Daud. Huang je andau, waktu Daud tuh metuh main kacapi akan Saul, salenga roh telu papa yaitu roh jahat te tame mengumpang Saul. Sehingga Saul te palus manduan lunju tuntang membela sateli Daud. Tapi lunju te dia kana Daud, awi Daud sampet mahaka. Lunju te palus tenjek tuntang leket mela dinding. Limbas te tinai, rancak ya Saul tuh berusaha hendak mempatei Daud. Tapi anak hatue ayun Saul ije ara Yonatan, tuntang are kia ulu Israel ije mendohop Daud. Tapi alu kalute kia, Daud terpaksa hadari menyelamat are patali padang gurun, mangat mahakan bara Saul. Gambar jahawen belas. Daud manalua Saul tebelum. Saul tuntang kare tentara ayu, tulak menggau Daud mangat menangkap ye mela padang gurun. Tapi huang ije alem metuh Saul tuntang tantara ayu temetuh batiru. Daud tuntang kawal ije ara Abisai, dumah rangka-rangkah mangkawang, tame tali huang kemah ayun Saul. Pasewen jadi sampai hete, Abisai te hendak mempate Raja Saul je metuh batiru te. Tapi Daud mangahana iye. Daud hamau, hatala akan menghukum uluh, ije manampak celaka akan raja ije jadi inti hawi. Limbas te Daud manduan lunju, tuntang kandi eka serangan danuma barasilan Saul te. Limbas ewen jadi balua bara kemah te. Ewen mandai tali hunjun bukit. Limbas te Daud hamau sambil ngombang-ngombak dengan suara aja hai. Sehingga Saul tuntang kare tentara ayu te takisi kurasa. Palus Daud hamau, ketun dia menjaga raja ayu ketun. Coba ketun nampayah itu. Lunju ayun raja mela lengengku. Limbas te Daud kia hamau dengan Saul. Sama kilau aku jadi manalua tahasengmu, tuntang maanggap berega pembelum ayum huang andau tu. Biari hatala kia mahaga tahaseng ayungku. Maka Saul te tende berusaha hendak mempatei Daud. Gambar 17. Daud diangkat menjadi raja. Dia tahi limbas te tinai, uluh Filistin tu haluli menyarang Israel. Raja Saul tuntang Yonatan kia mate melai peperangan te. Limbas te kare ulu Israel tu maangkat Daud menjadi raja akan Israel. Daud kia mampendeng istana ayu melai kota Yerusalem. Hatala hamau dengan Daud. Aku tuh ije jadi manduan ikau, barasangkelang kereta biri ije inggembala ayum melai para kayu. Tuntang aku tuh jadi mangkat ikau menjadi raja akan ulu Israel. Aku berjanji akan menguan ikau tuh menjadi ulu jehai, kilau kia kare ulu-ulu jehai ije puji belum melai dunia tuh.
Nah hatala kia manguan Daud tu menjadi ulu jahai. Tuntang manenga aka kuasa mangat ia te ulih mampakalah kare musuh ayun ulu Israel. Gambar hanya belas. Daud tuntang Betseba. Huang ije andau Daud metuh mananjung melohunjun loteng istana. Metuh ia mananjung salenga ia nampayah ije biti lubawi ije bahalap metuh mandui. Aran lubawi te ye te Betseba. Tuntang Daud tu hendak tutuk denga. Ulubawi itu ye te sawan Uria. Tuntang Uria tu ye te ije biti serdadu atau tentara ayun Daud. Metuh te Uria te metuh tulak perang malawan kare musuh ayun Israel. Palus Daud mengirim peteh akan panglima pasukan ayu. Iye mameteh mangat panglima ayu te maandak Uria te melai eka paling baun barak pasukan ayu nahare perang. Mangat Uria tu tahu matei huang perang te. Limbas te Daud manduan Betseba te akan sawa. Tapi nare je jadi inguan Daud tu dia engilak gawi hatala. Hatala puna dia setuju dengan gawi je kalute. Sehingga anak ije sulaka je lahir bara Daud tuntang Betseba tu matei. Limbas te haru Daud berlaku ampun dengan hatala. Tuntang ia menyasal dengan talu gawi papa ije jadi ingua tendau. Gambar jalatian belas. Huma ayun hatala. Daud tendau jadi berdosa tarep hatala. Tapi aluh ye kalute, hatala tu tatap masih iye. Tuntang Daud kia tatap taat dengan hatala, tuntang halajur melayani hatala. Huang ije ketika Daud tu hendak mampendeng ije huma ije hai akan hapa menyembah hatala. Tapi hatala mau dengan Daud. Dia ye ikau je akan mampendeng huma te akangku. Awi ikau tu jadi arek mempate kelunen huang perang. Na ije biti anak muji hatue kare, ije akan mampendeng huma te akangku. Anak jete inenga ara Salomo. Iye ije akan mampendeng huma te akangku. Tuntang aku kia akan manguan kare tahta kerajaan ayum tu, tatap kuat tuntang basewut sampai kata tahi. Mahini ngau te Daud tu bayak menyedia are macam kare bahan akan bangunan te, kare kayu, kare batu, kare amas tuntang narai sebagai ya. Hapa mampendeng huma hatala. Iye manguan halte sehelu bara iye matei. Tapi kare Salomo anak kayu ije mampendeng huma te akan hatala. Huma hatala te hai tuntang bahalap tutu. Waktu ije guna ewen hapa mampendeng huma te katahin uju nyelu. Limbas te kare ulu Israel te tahu menyembah hatala melahuman hatala ije tege mela Yerusalem te. Ewen santar sembayang tuntang menyembah hatala melehete katahin beratus-ratus nyelu. Tuntang ewen kia dia puji manalingau bahwa Daud te iye te ije biti raja je paling hai tuntang je paling gagah. Gambar 20. Yesus dumah tali Yerusalem. Kira-kira sekitar 1000 nyelu limbas Daud te, Yesus tu lahir bara keturunan Raja Daud. Yesus te lahir bara ije biti ulu bawi bujang je masih bujang tindu ije hindai kawin. Aran ulu bawi te ye te Maria. Bapak Yesus te ye te hatala kabuat ije paham kuasa. Yesus tuh ye te ije biti utusan hatala aje paling hai tuntang paling kuasa. Ia maajar kare uluare mengenai kabujur kebuah, tuntang ia kemajar mengenai hatala akan ewen. Ia arek manampak kare mujizat atau talugawi ije ajaib dengan kuasa ayun hatala. Saul tuntang Daud endau tuntang itah kia urasa, jadi uras puji menampa dosa. Tapi Yesus tu sinde mahi dia puji menampa dosa. Huang ije andau ye tame tali Yerusalem, mandai ije kungan sapi ije masih tabela. Are ulu hamau denga mela bahasa ewen metute. Hosana akan anak Daud. Ije arti te ije paling pangkahai. Tara tuntang hormat aka ije dumah wangaran hatala. Ewen hamau kalute awi ewen jadi manampaya bahwa Yesus tu lebih hai tuntang lebih kuasa bara Daud.
Yesus te ye te raja melahunjun kare raja je puji belum mela dunia tu. Gambar 20 je. Kare burung maimbit panginan akan Elia. Limbas Daud tuntang Salomo endau, tege kia pire-pire raja ije beken ije menjadi raja akan ulu Israel. Ije biti raja arate Ahab. Sawan Ahab tuh yete ije biti ulu je papa tabiat tuntang jahat, arate yete Isabel. Isabel tu endau are mampate ulu je umbah hatala tuntang je mikeh dengan hatala. Tuntang iye kia memaksa mangat bangsa Israel tuh sambayang atau menyembah kare dewa Baal. Tege kia ije biti ulu ije ara yete Elia. Elia tuh yete ije biti nabi ayun hatala ije hai. Iye tulak tali Ahab tuntang hamau. Dengan kuasa tuntang dengan aran hatala ije belum. Aku memanderakam raja. Akan jatun ti ujan katahin telu nyelu ije naharep tu. Maka hatala menengak kerewayah kelau ije luar biasa akan ulu Israel. Tapi hatala tu endau tatap mahaga Elia, yete pembantu atau utusan ayu tu endau. Hatala manyuhu Elia tu endau, haguet tali ije saran sungai ije ara te sungai Kerit. Bara sungai te Elia tahu mendinu danum akan nihupa, tuntang setiap andau kerekawan burung magah panginan akan Elia. Kawan burung tu magah penginan akan Elia awi irentah gawin hatala. Gambar 22. Elia tuntang apui je bara hatala. Metu wayah kalau huang nyelu ije katelu, Elia tu mantehau raja Ahab tendau tuntang kare setiap ulu Israel mangat bakumpul melai hunjun gunung Karmel. Ia mau dengan ewen, amun Tuhan te punah hatala, keleh ketun umba ye. Tapi amun kua ketun dewa Baal te je hatala, takkan ketun umba ye kia. Melah itu ketun akan manampayah ewe je sebenar hatala te. En hatala eje mela ngambu kani, atau akar dewa Baal te. Palus ulu mempate je kungan sapi, kilau korban persembahan akan dewa Baal te. Tuntang ewen mantehau dewa Baal te mangat mandoh pewen. Tapi Elia hamau dengan keren nabi dewa Baal te endau. Tehau hatalam te tinai. Tuntang aku akan mentehau hatala ayung go kia. Maka hatala ije manumbah dengan mengirim apui tali hunjun persembahan te. Maka jete ije hatala ije bujur. Jadi katahin ije anda andau te keren nabi Baal te mantehau dewa newen atau hatala newen. Ewen kia menari-nari melai sekeliling mesbah eka korban te endau. Tuntang menyayat-nyayat kare pailengen ewen, hapa pisau, mangat dewa ewen te atau hatala ewen te dumah. Tapi sampai andau jadi hendak haleme, dewa te jatun dumah, tuntang jatun ti perubahan aja terjadi. Pas huang andau jadi haleme, Elia kia menyedia korban persembahan ayu, yete jekungan sapi. Ia menyuhu uluh menampak parit sekeliling eka korban te, tuntang menyuhu ewen menyuang parit te dengan danum, sampai parit te kuntep, sampai korban persembahan ayu te bisa kia. Limbas te Elia berlaku dua dengan hatala. Metuh ia berlaku dua, selenga muhu napoi bara langit menyambar korban persembahan ayun Elia te, sampai lepah. Bahkan kare danum je melai kare rumbak parit te uras lepah kina napoi te. Haru ulu Israel te sadar tuntang hamau. Jete iye, ije hatala ije bujur, konewen. Gambar 20 telu. Elia inggatang tali sorga. Elia tendau mempate kare nabi-nabi Baal ije jahat ije menyembah dewa tendau. Awi ewen te maajar kare telu gawi papa. Awi gawin Elia tendau, maka Isabel te maancam Elia. Iye kia hendak mempate Elia tu. Awi ancaman Isabel tendau, Elia tu mikeh. Palus ye te hadari menyelamat are patali padang gurun. Mela padang gurun te ia jadi pusang. Tapi mela hete hatala menyundau Elia te sehingga Elia te dia mikeh tinai. Elia kia melanjut telo gawi maajar uluare. Mangat ewen te tatap taat tuntang menyembah hatala bewei.
Elia kia memintih ije biti uluh ije ara te Elisa, mangat mendohop iye kila pembantu ayu. Huang ije andau metu ewen tenanjung sama-sama, selenga dumah ije kereta kuda dengan lendang apui, talih Elia tu endau. Palus kereta kuda te menggatang Elia tu mandai tali surga. Tuntang pandai ayun Elia te kia impahayak dengan kereriwut barat ije karas. Elisa kia tarus manampayah hal te, sampai Elia te dia gitan. Gambar 24. Elia sama-sama dengan Yesus tuntang Musa. Metuh ketika Yesus belum, ia te sekitar 700 nyelu limbas Elisa tu endau, Elia te haluli tinai tali bumi. Tapi metuh te, Elia te dumah tali Yesus melai hunjun ije bukit. Musa kia ia te ije biti nabi ije hai, ije jadi belum sahiluk bara Elia te endau. Ia kia dumah tuntang sama-sama dengan Elia, dengan Yesus melai hunjun bukit te. Telu biti bara murid Yesus jadi manampayah kia hal te. Ewen tu endau yete Musa, Elia bersinar sampai mampasilau mata. Ewen te mamparahan sinar kemuliaan ayun hatala. Limbas te hatala kebuat ije mau bara surga. Jetuh yete anak ayungku. Keleh ketun hining iye. Nah, paharihan diai, hatala kia tuntang setiap ulu hai melai Israel, jadi mamparahan akan itah tuntang meninting itah tali Yesus. Yesus te dumah mangat melayani tuntang menyelamat setiap kalunen. Ia jadi matei kilo korban hapa menewus karedosan itah. Tuntang ia ka jadi belum haluli bara pampate ya. Mangat ia tau menengah akan itah pembelum ije kata tahi. Ia te pembelum ije sanang mangat hinje hatala melai surga. Awi te, keleh itah percaya dengan Yesus. Tuntang keleh kia itah manyundau jalan pembelum ije kata tahi te.